24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଗଲା 2 ବର୍ଷର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଜେପି ଆସିଲା ହେଲେ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୂର ହୋଇପାରିଲାନି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହୁବଳୀ ନେତା ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ବଡ଼ ଜବର ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁନି ରାଜନୀତି, ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପି ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଛିଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଳରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ କାଠିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିଠାରୁ ପୌକପୁର ଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭରୁ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂରତାରେ ବସୁଧା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରୁ ଦୀର୍ଘ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମାଳମାଳ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜେପି ଧୋକା ଦେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରୌଦ୍ରତାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀ ନାଳରେ ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜଳ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସରମାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହିରେ ବାରମ୍ବାର ମାପଚୁପ କରି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ହାତରେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି କେବେ ଜଳ ବିଭାଗର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୋଫାନ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। पंचायत जाक पानी पाइला आमे पानी पाउनु पानी पाइप पड़ी पाइप पड़ला कुआडे गलानी आमे कौन करू। तो बर्तमान कौन चाहूछ आ टीबुल के पानी बाउना तो पाइप पानी बाउते आमे केमिति चलिबु। बर्तमान कौन चाहूछ पकैकी सुविधा कराइ दिया। पानी पाइप बलरामपुर पंचायत 15 नंबर वार्ड। तो पंचायत रे पानी पाइप पड़ी ना पड़ी नहीं ना आपन ग्राम रे एकमात्र पड़ी पंचायत रे सबु जगह पड़ी किंतु आम काठियापड़ा ग्राम रे पड़ी नहीं 15 नंबर वार्ड रे से पाइप पड़े आम अनुरोध कर। कौन रही समस्या कहीं पड़ी पारुनी कौन तार कारण आम तो कि जानी सर कि से विषय कर। घर ठारू पानी टैंक केते दूर रे पानी पाइप 200 मीटर दूर रे अछि आमे पानी टोए पाई पारुनु कि पाइप ए पर्यंत पड़ी नहीं। ए बाबद अभियोग करछंती अभियोग होइतिला किंतु सुना गला नहीं। अधिकारी आसते सब मापचुप कर गले किंतु पाइप पड़ला नहीं किंतु कथार किसी कार्य करले नहीं। तो बर्तमान कौन दाबी बहुत लोग असुविधा पड़ते आम चाहूँ आम पाइप पड़ी पानी समस्त सुविधा पाइबे। गुरुप्रसाद कानन गो बलरामपुर पंचायत काठियापड़ा ग्राम 15 नंबर वार्ड। कौन रही अभियोग कहीं आंदोलन कर आंदोलन कर आम गाँव में जो वसुधा योजना पानी टाइम कराई जोटा कि आम घर ठार 200 मीटर दूर में किंतु एपर्यंत आम पानी सुजोग पाइनु। बारंबार अभियोग कर आसला कि आम कथा शुणुना। एवं खराब दिन जो समस्या सृष्टि होती पानी स्तर कमिगला ट्यूबवेल पानी बाहर लोक मैंने पानी न बड़ा हैरान होमें भी बहुत असुविधार सम्मुखीन हो स्तर विभागीय अधिकारी मान को अभियोग कले। हाँ बहुत थर अभियोग करूँ। कंट्राक्टर भी पाइप पकईला आम कहला पानी आसो तो मझे पाइप उठे पड़गला कहीं आम कथा शुणुना। तो बर्तमान दाबी कौन रोचे दाबी रहा कि जो वर्षा दिन पूर्व केमती आम पानी जोगे दी जाए। तो बर्तमान जो जहाँ भी जना पड़ी घरे घरे पानी ट्यूबवेल सब अच्छी तो ट्यूबवेल जो अच्छी पानी कौन समस्या देखा दे। घर घर ट्यूबवेल अच्छी जलस्तर कमिगला तेणु ट्यूबवेल पानी बाहर नहीं तेणु सरकार जो एत पैसा खर्च कर पानी टाइम कर सुविधा सुजोग आम किसी अनुभव कर। आपण ग्राम ना आपण पंचायत रे पाइप पड़नी आम ग्राम पड़नी पंचायत रे पड़ी।